Okay, minasan, ang exam natin tonight ay ang lesson 20. Ito yung first. Ay, okay. Mahaba-haba to, guys. Minasan. Dito ng Sensei. column, ang gagawing plain. Dito naman, gagawing nai form. Nandito nga side, ta form. Ito ay positive na ta form. Ito negative na ta form. Okay? For example, ikimas, di ba, to go. Naging iku sa dictionary form or plain form. Sa nai form, ikanay. Sa ta form, ita. Pero pag naka-past, tas naka-negative, ikana kata. Minasan, itry minasan. Dozo. I'll give you enough time for that kasi parang matatagalan kayo nito. Pero madali lang yan. Dozo minasan. Sana all sensei madali. Sorry. Sa akin pala. Pero kayang-kaya Okay yan. po, sensei. I'll Dozo try my minasan. best. Hi. Minasan, parang nagtataragalan talaga kayo dito, no? And may mga tama naman, si Rowel, saka si Jomar, pero hindi lahat. And okay lang yan, at least he tried. And mag-continue na lang tayo, minasan, sa next natin na Monday para makapag-checking pa tayo. And makapag-discuss sa lesson 21 kung aabutin ng time. Okay, we will proceed here sa Monday meet. Ang gagawin dito, gagawing plain form. Yung karimas, nagiging tosho kande hono karimas. Ibig sabihin, to borrow book sa library. Yung karimas, nagiging kareru. Kasi naging dictionary form or plain form. Yan yung gagawin sa inyo sa 1 to 10. Minasan, dozo minasan. Again, gagawing dictionary form. Katulad nito, karimas to borrow, nagiging kareru. Dozo minasan. Minasan, wala pong nag-send. Still answering pa rin, minasan. Sensei. Hi. I-screenshot niyo na lang ha. Paki-screenshot na lang minasan. Mag-proceed na tayo sa pangatlong Monday. Para matapos tayo and mag-checking, then magsa lesson 21 na. Okay lang, minasan. Sensei. Hi. Ang baba na ng mga boses niyo. Okay lang, naintindihan ko. And ito naman, minasan, gagawin uling mass form. Baliktad, ari, ariwa, nani? Tinatanong niya kung ano to. Ano yan? Ariwa, nani? Yung nani, guys, gagawin mo siyang, yung mga naka-underline word, gagawin mong mass form, polite. Yung nani niya lang, ginawa niyang nandes ka. Kasi pag may des, di ba, polite yan. So, from plain to polite form. Okay? Naiba to siya dito. Dito ay from polite to plain. Ito naman, guys, is from plain to polite. Dozo minasan. I think ito na yung second to the last, and ito na din last. After nyo dito. Ano Right. gagawin dito? Dozo. Gagawin. Minasan. Minasan. Oh, okay lang kung hindi nyo matapos dito, minasan. Mag-proceed na lang tayo. Isa checking na lang natin i-discussed. And here is our last Monday. And I'll give you, kaya ra, ano guys, 15, 20, 10 minutes
Basahin na lang, kahit okay na hindi sagutan. Basahin na lang muna para ma-practice yung pagbasa. Dozo minasan. Minasan, mag-check na tayo minasan para makaabot pa tayo sa oras. And here are the answers. Nahirapan talaga kayo dito, no? Okay, basahin na natin. Ito yung mga mass form. First, we have uyogimasu. Yung uyogimasu naging uyogu. Kasi sa group 1, yung mga i gagawing u. Kaya yung gi dito, guys, pag naka-dictionary form, nagiging u. Uyogu. Pag naging name form naman, gagawing a. Yung mga i, gagawing a. Oyoganai. Minasan? Minasan? Baka, Hi, Sensei. hi. Pag nagiging ta form naman, di ba, nandun sa pattern yung gida. Kaya yung i ay gi, gagawing ida. O yoida. Minsan, pag naka-negative form naman, yung past form, o yoga na, i-add mo lang yung katta. O yoga na, katta. From nai form, gagawing o yoga na, katta. Kasi ito ay negative, tas past. Next, we have kashimasu. Nagiging, kayo nga magbasa minasan, kasu. Minasan. Ay, choppy. Wala, Sensei. Ay, ito ay kasu. Next, we have yung nai form niya, kasanay. Kasu. Ay. Tapos, yung kashimas, di ba, sa ta form, shi, si, ta. Kaya yung kashimas, pag naging ta form, kachita. And yung negative Kashi. form niya naman, tas nakapas, pakibasa nga minasan. Kasa, Kasanakata. ay, kasa nakata. Tanakata. Kasanakata. Ay. Ito naman, to wait, Yun na yun, machimas, Sensei. nagiging matsu. Di ba? Pag i, adjective, gagawing sa dictionary form, yung i, magiging u. Matsu. From machimas, matsu. Tapos yung nai form niya naman is magiging a. Yung i, magiging a. Matanay. Patanay. Pag naka-ta form, di ba si chi, anong group si chi? Sa ta form. Group 1. Ichirite. Kaya ito siya mata. And tas yung negative, tas past form niya, mata ka na kata. Minasan, Sensei, pakibasa. nawawala ka po. Hanggang ngayon, minasan, okay na? Sige. Paano yung ginawa ng aspirin? Pala kaya yun? Minasan, Gabi. naririnig na ako. Tapi, Sensei. Sabi pa din. Yun, Sensei. Okay na po. Hi, okay. Next, we have asubimas, nagiging asubu. Minasan, pakibasa from asubimas to this last column. Asubimas, Asubing. Asu. Asubu. Asubo. asubu, Asubu. Asu. Asubanay. hi, As. asunda, Asunda. Asul. hi, Asunda. Asuban ng kata. asubana, Asubanakata. hi. Next, we have nomemas. Yung nomemas, again, gagawing u, naging nomu. Dictionary form, nomu. Nosu. Nosu. Hi. Nosu. Tapos yung nai Yung form, Nobanay. nomanay.
Ta form, Nomanay. hi. Ang ta form, Non, non, nonda. Nonda. Samiri ninda. Next, you have nomana kata. And next, arimas, aru. To have arimas, aru. Nai, nai lang. Pag wala, you don't have nai. Tapos nagiging kata. Na kata. Next, kay mas. Minasan. Yung kay mas, nagiging cow. Kasi again, papalitan lang yung i ng ka, ku. ikaw, Cow. Yung nai form, kawanay. Kawanay. kawalay, Yung ta form, kata, kata. Ta. Kawana kata. Next, kawalan, yung kata, limas, neru. Tapos yung nai Lero. form, hi. Nenay. Netta, Neta. and nena kata. Ta. Karimas, Nen. to borrow, naging Karimas. kareru. Kareru. Karenay, Korenan. kareta. Korenan. Karena kata. Yung shimas, suru. Kata. Shinai, Toro. Toro. Kita. kita, Shinakata. shinakata. sinakata, Yung kimas, kuru. Kasi special to. Kuru, Toro. konai, Ay. kita, May pala. kita, kunakata. Tan. Samoy, kita, guys, ito ay mga adjectives. Samoy, samoy. Tapos yung negative, samukunay. Yung past niya is samukata. Tapos yung negative, tapos past, samukunakata. Tapos yung e, Amo ko na des, kata. or good, naging e. Pag dictionary E. form or plain, e. Pero pag bad, yung opposite ng good, yokonai. Ay. Yokata, past form. Tapos yung past form itong negative is yokonakata. Next, we have hima. Ano nga yung hima? Free time. Naging himada. Kasi na-adjective. Himajanai. Himadatta. And himajanakata. Next, you have tenki desu. Tenki da. Tenki janai. sobrang dami po Himada. kasi, Tenki Ada. datta. Nakata. Tenki janakata. Right. Okay? Then, minasan, we will proceed sa ating next. I-screenshot nyo na ng minasan para mapag-aralan. 3, 2, 1. denki, janay, denki, janay, denki, dat, denki, janakata, Minasan, i-change ko na ha ng slide. Di ba natapos yung silang sagutin? Here, eto guys. Minasan, pakibasa nga minasan, kino. Kino, kazoko ni, denwa o kakemashita ka. rin sa, Tinatanong niya kung tinawagan mo ba daw yung family mo kahapon. Yung kakimashita na polite form, nagiging kakita. Minasan, minasan. sino, kasoko ni, Hi, denwa o, kakimashita ka, hi. Tinatanong niya. Next, you have number 2. Watashi wa
Late response, Sensei. Hello. Hanggang ngayon, minasan? Okay na? Minasan? Watashi wa Osaka ni Osaka ni sunde imasu. sunde imasu. Nakatira daw siya sa Osaka. Kaya yung sunde imasu na polite form nagiging sunderu. Sa Osaka. Next, you have number 3. Mo kaite mo ii desu ka? Yung ii desu ka nagiging kaite mo ii, dinilit na lang yung desu ka. Sondero. Minasan, parang late, no? Minasan, Sobrang late po, Sensei. late hanggang ngayon, minasan. Okay na? Jomar-san? Hi. Hi, okay na? Hi, Sensei. Hi, arigatou gozaimasu. Yan Next, po, we okay have, na. hi, Tokyo e asobi ni ikimasu. Yung Wala ikimasu, na ulit. naging iku. Asobi ni iku. Next, we have here number 5. Pizza o morawa na Tokyo e kiriba. Hi, azubi ni hi, ikimasu. hi. Asobi ni iku. Azu, Minasan, narinig na ako. Minasan, hi, Sensei. hi. Pizza o morawa na kiriba narimasen. Yung narimasen naging naranay. May basa nga minasan, pizza o. Taranay. Pizza o murawa na kiriba narimasen. Hi. Next, number 6. Koko de tabako o Kokode. de wa ikimasen. Bawal magtabako dito. Yung ikimasen Kanigari. naging ikinay. Next, number 7. Kanji o yomu koto ga dekimasen. Hindi daw siya makakapagbasa ng kanji. Yung dekimasen naging dekinai. Madali lang, no? I-add nyo lang yung nai. Next, you have number 8. Minasan. Kashimi o tabeta koto ga Kotoga arimasen. de kinay. Yung tabemasen naging tabeta koto ga Kinay. nai. Kapalitan lang pala lahat ng yan. Next, number 9. Jomar-san. Number 9. Ano Kaya, yun? Late pa rin ako. Late pa rin ako, guys. Gikanto. okay na, Sensei. Hi. Di kanto, Okaniga, dan Okaniga. hashidas. Yung hashi hashite. lang. Sorry, hindi to. Putol man to. Hashi to. Next, number 10. Kokuwa. Hashides. Kokowa. Kireina. Kowa. Yumedashita. Kaya, Maganda daw yung dagat. Yung yumedashita naging umedatsha. basta. Right. Minasan, screenshot. Next, we will proceed here. Ano hito wa mo kekkon shiteru? Minasan, Ano hituwa mo? kekkon shiteru. Kikonshite. Iru. Yung eru nagiging imasu ka? Yung naging iye. Tokushin desu. Tinatanong niya, guys, kung married na ba yung tao. Sabi niya, no, single. Next, number 2, minasan. Kino
pati wa, pati ni, itta. Yung itta naging ikimashita ka, minasan. Kulang pala yung akin. Hindi ako late. Wala akong nasend. Late ako, minasan. Ah, Hanggang ngayon, minasan, yes. okay na? Yan, okay na hindi. Hi. Next, we have number 2. Hinopati ni itta, nagiging ikimashita ka. Sino pa? Kita. Tinatanong niya kung pumunta ka ba daw sa party yesterday. Sagot niya, ikanakatta. Hindi daw. Atama ga itakatta kara. Masakit daw yung, ano yung atama? Stomach. Masakit daw yung tiyan niya. Atama ga itta. Head. Next, we have number, Sakit yung head. next, we have number 3. Mirasan itsumo. Genki ne. Okay lang ba daw? Or energetic si Mirasan. Always daw okay si Mirasan. Itsumo, always. Sagot, wakai kara. Wakai, okay, lively si Minasan. Minasan? Minasan. 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 Okay na? Minasan. Sensei. Okay na? Minasan. Minasan. Late pa rin. Minasan. Late pa rin, minasan. Minasan. Sobrang delay pa rin po sa Hanggang ngayon? Or okay na? Okay na po. Okay na. Right. Okay, magbabasa na tayo. Minasan. Ay, comment. Nawawala talaga po, Sensei. Ichigatsu 1日 itachi
Minasan. Ichigatsu tatsu Suwitachi. tachi. はい。Kenyobi komuri. Kenyobi. Komuri. Kenyobi. Omori. はい。Ito ay Neki, diary. On January daw 7, Tanaka-kon. Takabashi-kun to Neki. isho ni Kyoto no jinja e Tanaka-kon. itta. Pumunta daw sila sa shrine ng sa Kyoto kasama si Takahashi-kun. Ka- Poroku, Porokote Uki Jinja datta. Malaki daw yung old, tsaka malaki yung mga shrine. Hito ga ukute negiyaka datta. Yung marami daw tao. Giyata. Kimono, unna no ito ga taksan itta. Ano, marami daw nagsusuot ng kimono. Minasan? Ay. Hai. Apakibasa, totemo. Totemo. Kiridata. Hai, maganda daw. Very beautiful. Tanaka-kun to. Takahashi, Kahashipon. Jinja no Mai no Haku ni Okane o ireite. Iru iru onigai mashita. Onigai shita. それから、みんな、皆さん、marami daw nagwi-wish gamit yung pera. Sore Jinja kara. o Kara. Minade. Dotare. otari o miyagi o kaitari shita. Atari. Ito. Minasan, okay na? Naririnig na ako? Minasan? Okay na? Bawasan? Ayan, sensei ako. Ay, okay. Marami. Dito na tayo, guys. Sorry kara. Sore kara. Minade. Minade. Shashi o totari Tari. o miyagi o Otari. kaitari shita. Marami daw, everyone daw ay nagtitake ng picture. Mina is everyone. Nagtitake daw sila ng pictures saka bumibili ng mga omiyage, souvenirs. Thank you, wa. Diwa. Amari, Samari. Yoko Nakata. Yoko Nakata. Taka. katataka, kata. Ta. Wa. Yung Kata. weather daw ay, hindi gaanong masama. Okay lang daw. Uchi e, Uchi e. kaitakara. Kaite. Kara. Umuwi na daw sila ng Kaitakara. bahay. Amerikano, Ano? Amerikano. kazoko ni, Kazoku ni. denwa o Enwa o. pakita. Kakita. Tumawag daw siya sa family niya sa Amerika. Minna, Mina. Mina. genki datta. Kon.
basta. Okay, okay lang Genki daw. basta. Hi. Okay lang daw yung family niya sa Amerika. Lahat. Minna is okay. Everyone is okay. Magsagutan natin ng number 1, guys. Furukote, uki, jinja e ikimashita. Tama ba na old tsaka malalaki yung mga shrine? Hi. Hi, okay. Ito, nandito siya, guys. Furu, furukote, uki. For Jinja datta. Number 2, minasan, kimono no Kimono kimono no no onna no hito o Onna no Hitoo. taksan Taksan. kosan. mimashita. Okay. Marami ba siyang nakita doon na nag-wear ng mga kimono? Hi. Hi. Hi, Day. okay. Hi, tama. Dito yan, oh. Kimono no, Taksan. noon na no, hito ga taksan ita. Marami na nag-wear ng mga kimono. Number 3, jinja e, Jinja e Iku. iku, Mai ni mai ni, kazoku to, Kazoku to Denwa de denwa de, Hanakimashita. Hunashimashita. hanashimashita. Hi. Tama ba na tumawag din siya sa family niya doon? Kahit na pa siya sa shrine? Hindi naman. Yes. Tumawag na siya pag nakarating na siya sa bahay. Ito, uchi e kaiti kara. Amerikano, kazoku ni, denwa o, kakita, minna, genki datta. Next, number 4, jinja de shashin o torimashita. Ano yung naintindihan niyo dito, minasan? Jinja de shashin o torimashita. Ano yung shashin? Picture. Okay, pictures. Ano yung naintindihan niyo dito? Maraming Nashita. maraming Maraming nagtitake picture. ng pictures. Picture. Saan naganap yung pagtitake ng pictures? Sa jinja, sa shrine. Kasi pag nandito si De, guys, De particle, yung action ay dyan naganap. Yung pagtitake niya ng pictures, dito naganap. Okay, minasan. Wakarimasu ka? Hi. Wakarimashita. Hi, okay. And that's all for tonight. Magpahinga na kayo. Ang dadaan na ng mga boses niyo eh. Okay lang kayo, minasan. Genki desu ka? Si Hi. Genki desu. Hi, mag-ano na So, kayo? pagod lang sa work Sunday. Hi, okay, I understood. Wakarimashita. And makakapagpahinga na kayo. Bukas walang pasok. So, mata gets ni. See you on Monday. Hi. Kaya Hi. sa minasan. Hi, iyasu minasai. Minasan, arigatou gozaimasu. Arigatou Jane. gozaimasu. Sensei. Yan eh. Bye.